Hello guys. Maayong hapon sa tanan guys. 1:08 sa hapon guys. Ato din sa area sa Lingating guys. Ako mga classmate yapon din guys. Ito mga classmate ako sa Mugs guys. Taga Lingating. Area din guys sa Lingating area. Resort din siya guys. Very nature din nga area guys. Family guys, family. Kanarang nature din guys. This is the nature guys. The river side sa pa area. Ito yung pinaka the best din area guys. Nature din guys. Dili sa Lingating. Takabalo guys kung sa nga specific na area guys. Very nice please. Wala nag-ulan guys. Kung nag-ulan ni guys, lubog din gini din ang sapa nila guys. Ini area. Kada kayo guys.